Selat Hormuz kembali memanas. IRGC Iran merilis video penyitaan kapal tanker Ocean Koi yang dituding mengganggu kepentingan minyak Iran. Di tengah rapuhnya gencatan senjata dengan Amerika, aksi ini memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas jalur perdagangan minyak dunia. Sementara itu, Iran dan Amerika saling tuding soal pelanggaran gencatan senjata. Negosiasi belum menemui titik terang, sementara blokade dan pembatasan kapal di Selat Hormuz terus berlanjut. Akankah ketegangan ini berubah menjadi krisis global yang lebih besar? Pemirsa, Amerika Serikat mengungkap 5 alasan untuk menghentikan operasi tempur Epic Fury di Iran. Salah satunya adalah terkait pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan, misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות העשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת.
אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Pemirsa, ribuan kapal masih tertahan di Selat Hormuz usai Amerika Serikat menangguhkan operasi pembebasan kapal atau Project Freedom. Upaya Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal dagang keluar dari Selat Hormuz berakhir jauh dari harapan. Operasi Project Freedom yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya bertahan 48 jam dan baru berhasil mengawal 2 kapal. Masih ada ribuan kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Per 7 Mei 2026, CNN menyebut sekitar 1.600 kapal masih terjebak di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia ini. Kapal tersebut tanpa kepastian jalur aman untuk keluar di tengah ketegangan yang belum mereda. Padahal sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari Amerika Serikat. Meski Project Freedom ditangguhkan sementara, Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Pemirsa, Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan mengguncang dan mengejutkan kawasan Erbil. Ledakan mengguncang akibat serangan drone Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat Harir di Erbil. Sejumlah pesawat jet Amerika berusaha mencegat serangan drone Iran. Namun sejumlah serangan drone Iran gagal dicegat. Akibatnya sejumlah drone berhasil mengenai pangkalan militer Harir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memuji pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei setelah dirinya baru-baru ini bertemu dengan Khamenei. Pertemuan itu secara tidak langsung mengonfirmasi kondisi kesehatan Mojtaba yang kini sudah kembali bugar setelah sebelumnya disebut-sebut terluka berat terkena serangan udara Amerika Serikat Israel. من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Pemirsa, Pakistan mengapresiasi upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan pun menyatakan untuk kesiapannya untuk terus mengawal proses perdamaian antara dua negara tersebut. Dalam acara konferensi pers Islam International di Islamabad, Perdana Menteri Pakistan menyatakan negosiasi pada tanggal 11 hingga 12 April lalu menjadi momen bersejarah. Lantaran untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Iran mau bertemu dan negosiasi. Pakistan pun menegaskan akan terus mengawal proses negosiasi hingga perdamaian tercapai di wilayah Teluk. Pemirsa, sejak perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat, perairan Selat Hormuz ditutup total oleh militer Iran. Untuk membantu para pelaut, Iran mengklaim menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Semenjak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran menutup total perairan Selat Hormuz hingga ratusan kapal terdampak dan tertahan akibat blokade yang dilakukan oleh militer Iran. Sementara Iran siap menyediakan layanan maritim,
dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan di perairan teritorial regional.